আমার নবীজি আরামে ছিলেন উম্মে হানির ঘরেতে। জিবরাইল আসিয়া বললেন নবীজি যাইতে হবে মেরাজে। আল্লাহুম্মা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা। কোথায় আবু বকর, কোথায় উমর, কোথায় উসমান, হে আলী, তোমাদের বিহনে আজকে ইসলাম মদিনার পানে যায় রে চলি। আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ মক্কা ছাড়িয়া নবীজি মদিনাতে চলে যান। মায়ের দেশের জন্য নবীজি ফিরে ফিরে কেঁদে যান। আল্লাহুম্মা وعلى آل سيدنا। উচ্চ আওয়াজে মোহাব্বতের সহিত আমার আল্লাহর নামর আমরা জিকির করি। লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ নূর মুহাম্মদ ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ ইয়া রহমানু ইয়া আল্লাহ ইয়া রাহিমু ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমানু ইয়া রাহিমু ইয়া আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ নূর মুহাম্মদ ইয়া সত্তারু ইয়া আল্লাহ ইয়া জব্বারু ইয়া আল্লাহ ইয়া সত্তারু ইয়া আল্লাহ
ইয়া জব্বারু ইয়া আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ নূর মুহাম্মদ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা হো আল্লাহ আল্লাহ प्यारे सूरत हंसता चेहरा मुँह से जरते नूर नूर का पुतला चाँद सा टुकड़ा हक प्यारा रसूल नबी जी अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह बारह रबीउल अव्वल के अयादुर्रतीम मोहर नबूवत शान रिसालत साहिब खुलुक अजीम नबी जे अल्लाह अल्लाह इल्लाहु अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलगल उला बिकमालिहि कशफद दुजा बिजमालिहि हसनत जमीउ खिसालिहि या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नव्वरल क़मर बलगल उला कशफद दुजा बिजमालिहि हसनत जमीउ खिसालिहि अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।